मेघनादर मुंड हसीथिला मला परे हां हां काहे जे हसीथिला तुमे जानिछ काहे जे हसरा जे गुटे मला पुरुषर कोटा मुंडटे एंता काटी हिज करी पड़ीथिला अलगे आ से हसीथिला परे हाय गो काहे जे हसीथिला से कथा ई जागा रे हमें उपस्थापन हां हां सुनो सुनो सुज्ञ जन है देई करी मन हाय हाय फटा लोटकु मते दे कइले धारण सुनो सुज्ञ जन है देई करी मन रामायण रस कथा कर हे श्रवण आगो पितृ सत्य पानी देखो प्रभु भगवान 14 वर्ष बने बने करिबे ननीला हां माँ कैकेयी को मंथरा छलना रे तो कैकेयी दुईटा बर मागले दशरथ हाय गो जे तुमर बड़ प रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जाऊ और मोर सान प भरत देश रे राजा राजा हो केवल रामचंद्र जने जी थिले भी तो वनवास चली थिता रामचंद्र संगे सीता काहे करी गले गले सीता संगे संगे लक्ष्मण काहे करी गले लक्ष्मण क्या करी गले तो लक्ष्मण जेई थिले जे लक्ष्मण 12 वर्ष पर्यंत 14 वर्ष पर्यंत से किछि खाइनी अनाहार 14 वर्ष पर्यंत से सोइनी सेरा को मैथुन निद्रा बोलसन काहे जे से सुई जानि छ जमने लागि थिबा ने सुई थिबा हम याद 10 मास ला ने सुई बार जे हम के ओ जे दिन बेले तो सोच दिन में धना हटा सोच ने लक्ष्मण दिन बेले नहीं सोथे कि रात बेले नहीं सोथे ओहो केवल रामचंद्र को सेवा रे से 14 वर्ष मैथुन निद्रा तेजिया काहे ते तेजिया करथिले जानि छ हटा तो मेरे को मेरे आगो रावण को पुत्र देखो सही मेघनाद ब्रह्मदेव को तपस्या करिवा प्रमाद बर एक पाइथिला सुन साधु जन काहार हस्तरे मुहि नहे विमन रावणर पुआ मेघनाद हां ब्रह्मा को घोर तपस्या कला जे मुई कीट पतंग जीव परम कहार हस्तरे मोर मृत्यु नहीं हो चिंता बरटे मते प्रदान करबे तो ब्रह्मा आश्चर्य हो गले नहीं जन्म है तो मृत्यु जन्म ही तो मृत्यु है भगव मर्त्य मंडल जन्म होई देवता हेले मध्य मरे ई बरटा मोर पाखरे नहीं अमर बर तो अमर बर कहा कि आज पर्यंत मने देबा ठीक अछि जदि तू बर मागुछ तो अमर बर संगे समान बरटे बे देबी जे 14 वर्ष सोई नै थिबा जे 14 वर्ष खाई नै थिबा जे 14 वर्ष तार स्त्री संगे संपर्क रखै गो सेंता पुरुष संग हस्तर मृत्यु है हां हां मेघनाथ के मारबा पई रामचंद्रकर भाई लक्ष्मण 14 वर्ष खाइनी 14 वर्ष सोइनी 14 वर्ष तार स्त्री संगे संपर्क नै रखी बोले से ता तो अलगा थी हां मेघनाथ के मारबा पई एका लक्ष्मण 14 वर्ष पर्यंत मैथुन निद्रा तेजिया करिथिले लक्ष्मण काहे जे 14 वर्ष से सुई सुई करी भी तो रामचंद्र को जगी पाइथिले हां हां से चेती चेती कर जगिथिले हाय केवल रावणकर पुआ मेघनाथ के मारबा पई ही 14 वर्ष से किछि खाइ नै सोई नै आ से सब काम करथिले हां हां तो जेते बेले सीता माता को चोरी करी कर रावण नै जई हाय गो रावण केते वंश थिला जानि छ बिला केते 18 गंडा कुमार और 13 सतन नाती समस्त को मारी बसुतन प्रभु रामचंद्र हां शेष के रावण तार पुआ वैशिष्ट पुआ इंद्रजित के पठाला हां जा तू युद्ध करी करी राम लक्ष्मण को मारी करिया खुशी खबर मोर पाखरे आन बैल हां हां आगो से ही समय रे देखो प्रभु नारायण लक्ष्मण को बेसी थिले सुर साधु जन लक्ष्मण को हस्त
କହିଲା ମେଘନାଦ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ हाँ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ହାତକେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଲେ है का ତ ହାତ ଯାଇକରି ପଡ଼ିଗଲା ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ हाँ ତ ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା ମେଘନାଥର କନ୍ୟା କିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ଜାଣିଛ କିଏ ଥିଲେ? ସୁଲୋଚନା हाँ ତ ସୁଲୋଚନା ଦେଖିଲା ଯେ ଏଇଟା ତ ମୋର ସ୍ୱାମୀର ହାତ ଲେଖେ ଲାଗୁଛି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନେଇ ମରିଥିବେ ହେନ୍ତି ଲୋକରେ ତ କିଏ ଲେଖିଦେଲା ଯେ ମୁଇଁ ଆଜି ମରି ଯାଇଛେ ଆଉ ସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଦେଇছে ସୁଲୋଚନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ हाँ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ତ ବର ପ୍ରଦାନ ହେଇଥିଲା ଯେ ଯିଏ ଯଦି 14 ବର୍ଷ ଖାଇ ନେଇଥିବା ଶୋଇ ନେଇଥିବା ତା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ନେଇଥିବା हाँ ସେନ୍ତା ଲୋକର ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ବୋଲି है का ଏନ୍ତା ପୁରୁଷ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀକେ ମାରି ପାରବା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀକେ କିଏ ମାରି ନେଇ ପାରନ୍ ବୋଲିକରି ସୁଲୋଚନା ନିଜେ ଦେଖବା ପାଇଁ ରଣଭୂମିକି ଯାଇଛନ୍ हाँ हाँ ତ ରଣଭୂମିରେ ସୁଗ୍ରୀବ ଦେଖେଇଦେଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଲୋଚନା ଆସୁଛି ଗୋଟେ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସି हाँ हाँ ଯେ କେନେ ବରାତି ପାର୍ଟି ବେଲେ ଆମର ପାସକେ ଆସୁଛି ତ ସୁଲୋଚନା ପଚାରୁଛନ୍ ବାନର ଦଲକେ ଅଧା ଲୋକ ବୋଲେ ଇ ରାବଣ ଭୋପଟା କେ ହେତେ ହେତେ ଲୋକ ମୋଲା କେ ସୀତା କେ ବେଲେ ହେନ୍ତି ଥିବାରେ ସୀତାକେ ଆଣି ଦଉଛି ଫେର ଯଦି ସୀତାକେ ଯଦି ଆଗରୁ ଫେରି ଦେଇତେ ଏତେ ସୈନ୍ୟ ସମନ୍ତ ମରିଥିବେ କାଁ କରି ସୀତା ଦେବୀ ଭେଲେ ଏଟା ଫିରେ ଆଣି ଦଉଛନ୍ ବୋଲିକରି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ ତ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଲୋଚନାକେ ସମସ୍ତେ ବୋହି କରି ଆଣୁଛନ୍ हाँ ସୁଲୋଚନା ରଣଭୂମିରେ ଉତରଲେ ଆଉ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକେ କିଏ ମାରିଛି ସେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି ତ ସୁଗ୍ରୀବ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବୀରର ସ୍ତ୍ରୀ କାଣା ଏଇ ସୁଲୋଚନା ହେଇଥିବେ ଯଦି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତୁମର ତୁମେ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେ ତମର ସେ କଟା ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି ସେ କଟା ମୁଣ୍ଡକେ କହ ଯେ 3 ବାର ହସବା ଯଦି ସେଇ ଯଦି ହସବା ସେ କଟା ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ହସବା ବେଲେ ତୁମେ ଆମେ ଜାଣି ପାରମୁ ଯେ ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ସ୍ତ୍ରୀ ଆରୁ ଆମେ ଗଣ୍ଡି କେ ଲୁକା ଦେଇଥିଲେ ଗୋ କଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ତାପରେ ମୁଣ୍ଡକେ ଦେଖେଇଦେଲେ ମୁଣ୍ଡକେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଯେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ମୁଇଁ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଏ ଆଉ ମୁଇଁ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଏ ବେଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ମରି ଯାଇଥିଲେ ବି ହସବା ଆଦେଶ ଦେଲେ ସୁଲୋଚନା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଯଦି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲେ ନିଜେ ହସବ ତ ସୁଲୋଚନାଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନି କରି ସୁଲୋଚନାଙ୍କର ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କଟା ମୁଣ୍ଡ ମରି ଯାଇଥିଲା ପରେ ବି ହସିଥିଲେ ତାପରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡିକୁ ନି କରି ସୁଲୋଚନା ତାଙ୍କର ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ନେଇକରି ଯାଇଥିଲେ ଏଇଟା ସେ କଥା ଆମର ବାପା ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ରାବଣଙ୍କର ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ କେନ୍ତା କରି ହସିଥିଲା ବୋଲି ସେ ଜାଗାରେ ରାବଣଙ୍କର ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ହସିଥିଲେ ତାର କଟା हाँ ଏହିପରି ଜାଣ ଏ ପୁରାଣର ବିଧାନ ରାମାୟଣ ରସ କଥା କର ହେ ଶ୍ରବଣ କରଞ୍ଜ ପତର କଲା ନନି ହୋ କରଞ୍ଜ ପତର କଲା बने अछु नाको समदेन जे महामान को सबको तो जन्म न मृत्यु तो कहल आ तमे ई जेन सुना पिन्ही जो हां राधा पिन्ही जो ने जे सेटा केते भरी की केते तुल्य जे सेटा टी कहबे आ जेन अंटार घुंगुड़ टिके आ गुटे कथा याहने तो प्राय सबे पुरी मंदिर जाउ छ बोले से 22 पाँच कहले कहउछन जे सेटा टी कहबे 23 की 24 की 20 की 21 कहले ने कहबा ए दुईटा जिनिस टी कहबे मते मामू मते देइतिरे बाण जी चिन्ह किए बेटी ने लागो आगो एक दिन शिव पार्वती पुणगरती से दुहे मातिले जानो आगो एक दिन शिव पार्वती पुणगरती से दुहे मातिले जानो जेनटा भी गुटे कथा कहबा आ गुटे लोक दुई दुईटा तीन दुईटा कथा नहीं कहबा नुपुरर कथा कहि दउछे अलंकार कथा पजे कह अलंकार ठारू साड़ी ठारू सब कथा कहि दे किंतु गुटे गुटे कर हां आगो एक दिन शिव पार्वती पुण आगो रति से दुहे मातिले जानो द्वार जगितिले वृषभ पुण दिने बतास मारी आसिला शिवंकर वस्त्र उड़ाई नेला जे
वृषभ पिठी डांगिला वृषभी पिठी डांगिला साधु जन मन देई करी सुन मन देई करी सुन साधु जन पार्वती एवं महादेव एकाम्र वन रे प्रीति करथिले बतास बतास बोले पवन पवन मारी आसुची सियाडो तो महादेव किन वस्त्र पिनसन जानि छ बाघ छल जिते बेले पवन बोही आसुचे बाघ छलटा उड़े जाउछे वृषभ जोगी कर रहिछन पार्वती एवं महादेव को बाघ छल उड़ी कर वृषभर पिठी रे ढांकी देला तो वृषभ भाबले जेटा मते बाघ छुआटे चे कहिछे बोले आगो डरे वृषभ जे पळाई गला आगो शिव पार्वती जो ही तो ही मिलिला आगो देखि शिव पार्वती हेले तप्त परम ब्रह्म पसी गला महादेवंकर जे बाघ छल रे पड़िला आगो ढल ढल होई पित वर्ण प्राय पितल नाम पाइला पितल नाम पाइला साधु जन मन देई करी सुन मन देई करी सुन सुख जन वृषभ डरी कर पले जाउछन महादेवंकर पास महादेव एवं माता पार्वती रति श्रृंगार करथिले वृषभ को देखि कर लज्जित हे गले महादेव जते बेले उठी देछन तांकर ब्रह्मटा से बाघ छल रे पड़ी गला तो मां पार्वती देखले जे एटा कंसा वर्ण परि दिसुची आशीर्वाद कले आज थार ई महादेवंकर ब्रह्मटा कंसा वर्ण हे जा तो जे कंसा ही जे महादेवंकर ब्रह्मरो आगो दिने विश्वकर्मा को डाकी महेश्वर आगो घंटी एकता को कले तियार आगो वृषभ गला रे बांधिले नहीं किछि दिन रहिला सेठारे तही रघु राजटा को नेले आगो रघु राज ठारो गो परशुराम नहीं जानू घंटी नाम देले हो ननदे जानू घंटी नाम देले ब्रह्मरु जते बेले कंसाटा तयारी हैला दिने विश्वकर्मा को डाकी कर ताको गोटे घंटी तयारी करले आ से घंटी के निकर महादेवंकर अति प्रिय भक्त वृषभंकर पिठी रे तांका गलारे बांधले आगो ताको दिने रघुराज ने करे से घंटी को व्यवहार करथिले आगो रघुराज ठारो नेले को द्रोण ठारी पाइथिले श्री कृष्ण आगो कंसारी घर को देले नंद नंदन एमा कंसारी घर रुगो मुहि आणी करी नाचु अछि सभा जन नाचु अछि सभा जन नंद गोपाल ओ गाले पुराणे गोपाल ओ गाले पुराणे अछि प्रमाण घर के जीवन चलो तुमर दादा आसुथिबे न हमर दादा आसबा की पिला आसबे गो होय गो पास ना ए नानी दादा भी तार दादा ना पुत होय तुमर पो आम बाबू आसबाई छन हिमा करन जप तर कला करन जप तर कला राधा कृष्ण लीला आरंभ हेला राधा कृष्ण लीला आरंभ हेला एबे आसीबे श्री कृष्ण पिला गो माया माउसी एबे आसीबे श्री कृष्ण पिला गो माया माउसी आलू बैगन पतला घंटा गो रांधी छे मुई चुटको चुटाम
কাঁদিছে গো চুটকো চোটা করিয়াছে কদলি ভজা আমার খাউতিলে লাগুছে মজা গো খাউতিলে লাগুছে মজা খাহা চট করি অনাথ ফট করি চালা ঝাই করি নানির দাদা হো হি জনমে জনমে সব জনমে তুই এইথিবু ননির দাদা ননি বাবু করতে কি মোর মাভি তুই মোর বুয়া ভি তুই তোর ঠানে মোর সরধা কি মোর মাভি তুই মোর বুয়া ভি তুই তোর ঠানে মোর সরধা কি জনমে জনমে সব জনমে তুই হেইথিবু ননি দাদা জনমে জনমে সব জনমে তুই হেইথিবু ননি দাদা কে মোর মাভি তুই মোর বুয়া ভি তুই তোর ঠানে মোর সরধা কে মোর মাভি তুই মোর বুয়া ভি তুই তোর ঠানে মোর সরধা মাস্টার খেলু তো উঠে তোর ননি রাঁধবা বাড়বাটা সর পৌঁছে পরু তাকে সাল কর বদনাম করে দেওয়া উঠে দিলে বাবু উঠে টানা করে উঠে গেছে না এ বুয়া দুই হাত কে ধরলে জেন भी উঠবা বুড়া লোক বাবু পাঁচেরই পকেছি ছাত্র বেড়ি হাসি বুড়া লোকটা চিনি চলা যাচ্ছি তাহলে মুঝে আসি না হো হ্যাঁ ଯିବ ଯେ ହଁ। ଏମିତି ଆସୁଥିବ ତମକୁ ଯଦି ସୋର ପଡି ଗଲେ ମେସେଜ କର ପଳେଇ ଆସୁନି মেসেজ করব গো হরিয়ার মহোৎসব তিয়াবা বলুছ সেটা বুঝি পারছ চার তারিখ কি মানিও নিও শিক্ষা ভার প্রাণেশ্বর গগষ্ট হেবা ଅନ୍ଧାର ଗଗଷ୍ଟ ହେବା ଅନ୍ଧାର ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ରାଧା ଦେଲେ ବଟଇ ଫେରିଆ ସଇ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କେ ବସେ ବାଲେ ସେ ଫେରିଆ ସଇ ନନି ଏ ନନି ହଁ নুনি ଶୁଣୁଛ ପୁତା হয় গো ଇହାଦେ ରାମାୟଣର କଥାଟେ କହିକରି ଯିମା রামায়ণ ଆମର ବାପା ଯେନ୍ କହିଥିଲେ ରାବଣର ପୁଅ ମେଘନାଦ ইন্দ্রজিৎ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ এ মাই গলা বলে তো ঘড়ি নি পিনি টিউশন কেনটা চেঞ্জ করে দিলা তো ଆମର ଯେନ୍ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭାଇ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ওটা সে ঘড়ি ঘড়ি বাহার লাগে তো কহুতিনি গড়ি আছে বলি করি ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ আমি যে মিঠা থিবা কে বল ଇହାଦେ ମୁଇଁ ଲେଡିଜ ରୂପ କରିଛେ ଯେ ମତେ ସୁଟ ନେଇ କରିବାର হায় হায় ସକାଳ ପାଇଲେ ପୁରୁଷ ହେଇଗଲେ এটা suit লাডা সি গলে এই ঘড়ি মগে শুট কলা গো ধাঙ্গরি মেয়ে যে মই করে। পিনি মা দেবি দুই বাইলান রে ভাই কাইয়ার 10 মিনিট আছে আকে না ধরাবো ঘড়ি নি দেবো টাইম টেবিল বিদুবানি রাধা লাগিন সজনী রে বিদুবানি রাধা লাগিন ঝুরি পরাণ যাসি নম ঝুরি পরাণ যাসি নগো
সজনী রে বিদু বদনী রাধা লাগিল যদুতি যদন যদুতি যাও মোর কথা মানি আলো দুতি সজনী কহিব মাইকে মোর কুজবনে সজনী যাও মোর কথা মানি আলো দুতি সজনী কহিব মাইকে মোর কুজবনে সজনী হে তার বিনে ঝুরি মলিন গো সজনী রে বিদু বদনী রাধা লাগিল আহারে বড় জবালি করুছি মুততে অলি আহারে বড় জবালি করুছি মুততে অলি রাধা অঙ্গ প্রীতি ধরে রাধা অঙ্গ প্রীতি ধরে করাবন গো সজনী রে বিদু বদনী রাধা লাগিল যদুতি করছে ততে বিনতি দেখো যে সাপ গুটে গম গুটে বাহারি দেলে খালি ସବୁ বেলে মতে করুছা ততে বিনতি এ বিনতি করবা খালি বিনতি বিনতি বলি সকাল কই করছে ততে বিনতি জাদুতি রাধা কটি রাধা অঙ্গ প্রীতি থরে কহি অর্জুন কুমার মানি বচন গো
সজনী রে বিধুবাদনী রাধা লাগিল যদি যদুতি মোর মাই কেন দেব